I will invite our first speaker, Maruf Ali Sayed, who is a very well-known economist currently based in Lahore. He is the president and the CEO of the SERP organization, which stands for Center for Economic Research in Pakistan. He is very highly qualified from top universities in the world, including Harvard Kennedy School for Government and Rensselaer School of Computer Engineering. So Maruf will talk about how data analytics can help health and education sectors in Pakistan. So Maruf has kindly told me that although his talk is highly technical, based on empirical data analysis, but he will make it more accessible to our audience, many of whom belong to the media. And as Asif said, we are doing a live stream on Facebook as well. So therefore, hopefully he will do some of it in Urdu or in accessible English so that everybody can understand. Maruf, over to you. Welcome. Thank you, Athar Saab. This is a very kind introduction. और मैं बड़ा ममनून हूँ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज अलुमनाई एसोसिएशन का कि उन्होंने मुझे इस अहम सिंपोजियम में शामिल किया और और मुश्किल काम भी दिया कि हेल्थ केयर और एजुकेशन जो है वो आधे घंटे में कवर करूं फ्रॉम अ डेटा एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन before we get to there, ये अहम चीज़ है समझने के लिए कि डेटा एनालिटिक्स आखिर है क्या, क्योंकि बहुत हद तक एक गलतुल आम बन चुका है कि एनालिटिक्स जो है वो एक मैजिक टूल है या कोई एक चमत्कार होगा और एकदम से सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, और ऐसा कतई नहीं है। डेटा एनालिटिक्स में अक्सर मिस्टेक ये होती है कि जो है हल पहले सोच लिया जाता है और फिर देखा जाता है कि वो वाकई मसले को एड्रेस भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम उसको गलत समझते हैं और उससे अक्सर ये होता है कि बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स इंस्टॉल हो जाते हैं और बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल कोई उसकी इस्तेमाल में नहीं आ सकता या उससे कोई अहम इंसाइट नहीं आती। तो हम उसको ज़रा पुश बैक कर रहे हैं इस सेशन में कि डेटा एनालिटिक्स की ये एक मिथ है, और अगर बहुत ज़्यादा डेटा आ जाए तो आपकी टीमें क्या करेंगी। और अक्सर यही होता है कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड द वर्ल्ड उनको नहीं पता कि वो क्या करें उस सब डेटा के साथ। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये एहसास होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी आंसर नहीं है, उसमें बहुत सारे पहलू आ जाते हैं, कल्चर का पहलू आ जाता है जिसमें मैं अभी उन बारीकियों में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक फंडामेंटली हमें मसले को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट विद द प्रॉब्लम, मसला असल में क्या है, और न सिर्फ बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे बल्कि उसकी हर तह पे जाके सही तरह से समझना और उससे फिर डेटा अखज़ करके इंसाइट लेना, और वो इंसाइट जिस पे कोई एक्शन लिया भी जा सके। उसके तो इस बेस पे रह के हम ये देखना चाहेंगे कि एजुकेशन सेक्टर में क्या हमें बताता है, एविडेंस क्या बताता है, डेटा एनालिसिस क्या बताता है। तो आई विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट, और मैं शेयर करूंगा कुछ काम जो कि पाकिस्तान में हो चुका है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज़ें जो हैं ये ऑलमोस्ट 20 साल की एक इंसाइट है इसमें, जिसमें इट स्टार्टेड अर्ली 2000s में, और इन स्टूडेंट्स को 20 साल 18 साल ट्रैक किया गया है कि ये कैसे लर्न करते हैं सिस्टम के थ्रू। इसके अलावा ये चीज़ अब बहुत बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट 30,000 स्कूल्स तक पहुंच चुकी है, जिसमें हम कोई ना कोई इंटरवेंशन या कोई ना कोई स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक बेसिस है इस नॉलेज की, जिस पे हम ज़रा देखेंगे। अब उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि हम हैं किधर और क्या हो रहा है ग्राउंड पे, क्योंकि क्वाइट ऑनेस्टली जो बलूचिस्तान में हो रहा है या बलूचिस्तान में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पंजाब से आप इंफॉर्मेशन अखज़ नहीं कर सकते। इसी तरह सिंध में जो आपने नॉलेज प्रोड्यूस किया है वो आप केपी पे नहीं अप्लाई कर सकते। तो अब पंजाब पे मैं ज़रा सा फोकस करूँगा। यहाँ एक टिपिकल विलेज है जिसमें आप देख रहे हैं कि राइट और लेफ्ट पे येलो में
ایک گورنمنٹ اسکول ہیں. گورنمنٹ اسکول آپ دیکھ رہے ہوں گے آبادی سے ذرا سا دور ہیں, اور بیچ میں پرپل میں بہت سارے پرائیویٹ اسکولز ہیں. اچھا, یہ پرائیویٹ اسکولز وہ بیکن ہاؤس یا گرامر اسکولز ٹائپ کے پرائیویٹ اسکولز نہیں ہیں. یہ ایک بہت ہی چھوٹے 1 یا 2 کمروں کے بیسس پہ اسکولز ہیں جو کہ زیادہ تر خواتین چلا رہی ہیں, اور ان کا فیسیں جو ہیں لگ بھگ سمجھیں 600 روپے پر منتھ سے لے کے 1,500 روپے پر منتھ تک ہیں. اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ شہر سے جب باہر گورنمنٹ اسکول ہوتا ہے تو اس کے امپلیکیشنز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کہ جو ہے لڑکیوں کے انرولمنٹ کم ہوگی, بیکاز فار ایوری 500 میٹرز آؤٹ سائڈ دا ولیج باؤنڈری لڑکیوں کی انرولمنٹ جو ہے وہ 15% کم ہوتی جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان پرائیویٹ اسکولس کا اتنے سارے کیوں بنے, آلموسٹ اس طرح جیسے پرچون کی دکان ہوتی ہے, اتنے سارے پرائیویٹ اسکولس ہیں. پنجاب میں آپ دیکھیں تو ایک بہت ہی پچھلے 20-25 سال سے ایک بہت ہی زبردست رائز ہوا ہے آف دیز پرائیویٹ لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولس, اور یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے اسٹوری کا. جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف پبلک اسکولس کی بات نہیں کر سکتے, صرف NGO اسکولس کی بات نہیں کر سکتے, بلکہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولس میں بھی کیا ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں پورے پاکستان میں تو آلموسٹ جتنے پبلک اسکولس میں بچے جا رہے ہیں اتنے ہی پرائیویٹ اسکول لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولس میں جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں. NGOs کو اگر آپ پورا ملا بھی لیں ساری اسکولس کو تو لگ بھگ 1% آف دا ہول سسٹم بنتا ہے. اس پہ ہماری جو اسٹڈی ہے اور اس پہ جو ہمارا ایویڈنس ہے وہ ہمیں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ بتاتا ہے. ایک یہ چیز بتاتا ہے کہ پیرنٹس, آئی تھنک ایک اور غلط العام ہمارے یہاں ہے کہ جی جیسے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ریشنل نہیں ہیں. وہ اگر آپ اس چارٹ کو لیفٹ پہ دیکھیں تو what it's telling you is کہ sure poverty makes a big difference, sure literacy of the mother makes a huge difference, but there is an interesting thing happening here کہ جینڈر گیپ جو ہے وہ ایجوکیشنل اسپینڈنگ پہ نہیں اثر کر رہا, انٹیلیجنس میٹر کرتی ہے. تو پیرنٹس کیا کر رہے ہیں دیہاتوں میں, یہ بہت ریشنل طور پہ سوچ رہے ہیں کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اگر وہ اسمارٹ ہے, وہ انٹیلیجنٹ ہے, تو وہ اس کے اوپر پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں. ویدر وہ ٹیوشن ہے کہ وہ پبلک اسکول میں جا رہی ہے تو اس کو سپلیمنٹل ایجوکیشن کے طور پہ, یا وہ لو کاسٹ پرائیویٹ اسکول پہ جا رہی ہیں تو اس کو پرائیویٹ اسکول میں رکھیں گی, اور لڑکا اگر اسمارٹ نہیں ہے تو اس کو نکال لیں گے. پیرنٹس جو ہیں اس چیز میں بڑا میٹر کرتے ہیں, آلسو آن دا ایکچوئل پرفارمنس آف دا اسکول, کہ کیا آیا پیرنٹس جو ہیں وہ پرفارمنس آف دا اسکول کو جج سکتے ہیں یا نہیں جج سکتے. ادھر مدر کی ایجوکیشن میٹرز اے لاٹ, کہ اگر اس کی لٹریسی ابو ایوریج ہے تو وہ ایکچوئل پرفارمنس اسکول کی بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہے, اور جس سے بچے کی تعلیم اور اس کی لرننگ پہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے. یہ چارٹ آن دا لیفٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں بیسکلی جیسے جیسے ایک ہاؤس ہولڈ کی ایکسپینسز میں روم زیادہ ہوتا ہے اسی طرح اس کی جو وہ ایجوکیشن پہ اسپینڈ کر رہی ہے یا اپنے بچوں کی لرننگ پہ کر رہی اس میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود اصل مسئلہ جو ہے وہ کوالٹی کا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انرولمنٹ تو ہمارے یہاں کافی بڑھتی رہی پچھلے 10 سالوں میں اسپیشلی, اور اس سے پہلے بھی انرولمنٹ کا اضافہ ہوتا گیا اور آج بہت زیادہ انرولمنٹ ہے, لیکن کوالٹی از دا سینٹرل پرابلم. اور کوالٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں گریڈ 4 کا یہ چارٹ ہے, اس میں میتھ, انگلش, اردو کنسسٹنٹلی بیسکلی اسٹیگننٹ ہے فار ایئرز آن ایئرز. اور اس کوالٹی کو جو ہے ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اس کوالٹی کو ایک ہی طریقے سے ایڈریس کر سکتے ہیں آپ, ایک ون سائز فٹس آل نہیں کر سکتے. آپ کو اپنا کریکولم, اپنی پڑھائی بڑی غور سے وہ ایڈریس کرنی پڑے گی. تو ہم کیا اس کوالٹی ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ یس. ہم نے اس پہ اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم 4 ڈفرنٹ لارج اسٹڈیز ہیں اس میں جو پاکستان میں ہو چکی ہیں. I won't go into all the studies here,
لیکن آپ کو دو چیزیں میں دکھانا چاہوں گا کہ انفارمیشن ایسیمیٹری جو کہ نمبر 2 ہے اور نمبر 3 جو کہ ریسورس آف فائنانسنگ گیپ ہے. اور اس میں بہت رول آف گورنمنٹ بھی آتا ہے, رول آف ایجوکیشن آرکیٹیکچر بھی آتا ہے, بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو انفارمیشن ایسیمیٹری کے اندر ہم نے بیسکلی رپورٹ کارڈز دی. اچھا, یہ ایک نارمل رپورٹ کارڈز نہیں ہے, بلکہ رپورٹ کارڈ سے یہ فائدہ ہوگا کہ پیرنٹس کو جب یہ سمجھ آئے گا کہ ان کے بچے کس طرح کی لرننگ کر رہے ہیں اپنے اسکول میں, نہ صرف اپنے اسکول میں بلکہ it has a comparative chart کہ باقی اسکولوں میں بچے جو کہ سملر ایج کے, سملر لرننگ بیک گراؤنڈ کے ہیں, وہ کیسے کر رہے ہیں. تو the effect of it was کہ ان کی اسکور گروتھ ریٹ میں بہت میجر اضافہ آیا ان ٹرمز آف ٹیسٹ اسکورز, اینڈ ہم نے ان کو ٹریک کیا اوور 18 ایئرز ایز ویل. اور پرائیویٹ جہاں ہم نے یہ پرووائڈ کیا پبلک اسکولز اور پرائیویٹ اسکولز کو, وہاں لوگ پرائیویٹ اسکولز جو کہ لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولز تھے, ان کی فیسیں بھی کم ہوئیں اور انرولمنٹ میں بھی اضافہ ہوا. تو لارجلی پازیٹیو افیکٹ ان آل ایسپیکٹس, اور بیسکلی لرننگ پہ اور کوالٹی آف لرننگ پہ فرق پڑا. ریسورس اور فائنانسنگ میں ہم نے بیسکلی رینڈمائز کنٹرول ٹرائل, بٹ بیسکلی ایک ٹریٹمنٹ یہ تھا کہ ایک ولیج میں گئے آپ اور آپ نے ایک اسکول کو پیسے دیے جس پہ کوئی کنڈیشن نہیں تھی, آپ جیسے بھی چاہیں وہ یوز کر سکتے تھے. اور دوسرے ٹریٹمنٹ گروپ میں یہ تھا کہ آپ ایک گاؤں میں گئے اور آپ نے سارے اسکولوں کو ایک ہی پیسے دے دیا, اور اینڈ دین وی سو کہ کیا افیکٹ کیا ہوتا ہے اس کا. جس کیس میں ہم نے ولیج میں سارے اسکولوں میں دیا, وہاں نیچرلی ایک کمپٹیشن نمودار ہوا, اور ہر اسکول جو ہے اب وہ مارکیٹ شیئر تو نہیں لے سکتا تھا. اگر صرف اس کے پاس پیسے ہوتے تو وہ شاید ایک کمرہ اور بنا لیتا اور بچے انرول کر لیتا, لیکن چونکہ سب کو ایک ہی پیسہ ملا ہے تو وہ کمپٹیشن ہوا, اور کیا ہوا کہ اس سے انہوں نے اپنے ٹیچرز جو کہ اچھے ٹیچرز تھے ان پہ پیسہ زیادہ خرچ کیا, تو ان ٹیچرز کی انکم بھی بڑھی. اور اس کے علاوہ what we saw was social returns. Now this is a proud moment as well, کیونکہ اگر آپ پوری دنیا کی سے کمپیئر کریں تو یہ سیکنڈ ہائیسٹ لرننگ گینز ان دا ورلڈ آفٹر کینیا. یہ بیسکلی آئی مین ٹیکنیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 23 اسٹینڈرڈ ڈیویشن فار ایوری $100 اسپینڈ, بٹ اگر آپ اس کو ایک نارمل اس سے دیکھیں لرننگ سے, کوئی ایک آپ 50th پرسنٹائل پہ بچہ ہے اس کو آپ نے 74th پرسنٹائل پہ پہنچا دیا. تو اس کی لرننگ گینز کے بہت افیکٹس ہیں, ان کے لیٹر آن امپلائمنٹ پہ بھی, ان کی کنٹینویشن آف ایجوکیشن پہ بھی بہت فرق پڑتا ہے. تو یہ چیزیں بیسک ایویڈنس ہے ہمارے پاس. Now how can we leverage this evidence and analysis to create large systems or systems that can address at scale? تو ہم نے یہ علم ایکسچینج ایک پلیٹ فارم ہے جس کو بیسکلی اس اے ڈیجیٹل مارکیٹ پلیس. اس میں آپ فائنینشیل پروڈکٹس یعنی مائکرو فائنانس بینکس اپنے فائنینشیل پروڈکٹس پیش کرتے ہیں اسکولس کو, ٹیکسٹ بکس یعنی ایجوکیشن سپورٹ پرووائڈرز کرتے ہیں, اور ایڈ ٹیک پلیٹ فارمز ہیں. ایڈ ٹیک پلیٹ فارمز کو ہم جب لائے جب کووڈ ہوا. کووڈ میں ابھی طاہر نے ناٹ لانگ اگو بیسکلی ہی ٹاکڈ اباؤٹ کہ لرننگ لاسز کیا ہو رہے ہیں کووڈ میں, پوری دنیا میں ہو رہے ہیں اور پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں. اینڈ وی سو دیٹ کیونکہ ہر اسکول تو آن لائن نہیں سوئچ کر سکتا, رائٹ. بہت سے اسکول بند ہو گئے, بہت سے بچے اسکولوں میں نہیں جا سکے, ان کی لرننگ لاسز آر میسو. تو ہم کس طرح اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ تو what we did was we worked with edtech platforms and edtech providers and we said کہ جی اس پلیٹ فارم پہ آ کے آپ ایڈریس کریں اس کریکولم گیپس کو جو کہ اس وقت بچوں کی لرننگ لاسز میں اضافہ کر رہے ہیں. And we worked with Mobilink and Jazz to provide basically zero rate data. تو essentially completely free for kids جو کہ گھر پہ بیٹھے ہوئے. Now this is an example کہ آپ ادھر بہت
एविडेंस से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. आप एनालिटिक्स पहले अगर हम टूल से स्टार्ट करते तो we would have made a very big system, it would have been bloated, it would have basically been slow and extra features होती हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका कोई impact नहीं है पाकिस्तान के केस में. हाँ, अगर आप अमेरिका या बरतानिया या कहीं वेस्ट में हो तो sure there are lots of other features that you can add, but building systems that are connected to the context matters a lot. इसी तरह इसमें एक और चीज है जो कि from an analytics point of view, and now this, when you get to this point, you're creating real-time analytics, which is extremely powerful. ठीक है, जब आप इसको एक स्केल पे देखेंगे तो ये सिर्फ एक एक स्कूल पे इम्पैक्ट नहीं करता बल्कि एक मैसिव सिस्टम पे इम्पैक्ट कर सकता है. तो जैसे कि मैंने कहा कि लीप स्टडी से हमारा एक नेटवर्क है ऑफ अबाउट 30,000 स्कूल्स. तो दिस बेसिकली हैज एम्बिशन टू रीच आउट टू ऑल 30,000 स्कूल्स. एंड इसमें आपके रिपोर्ट कार्ड्स और सारी इनसाइट्स जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की है कि बच्चे जो हैं, जब पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन मिलेगी कि मेरा बच्चा स्कूल में ऐसे इस तरह कर रहा है और वर्सेस some other kid in another school, तो वो अपने स्कूलों को अकाउंटेबल भी कर लेते हैं कि भाई मेरा बच्चा तो मैं समझता था बड़ा अच्छा कर रहा है, लेकिन when I compare it to a child in another school, it's not so much. So let's switch a little bit direction कि health sector में evidence और data analysis हमें क्या बताता है. Now some examples here, I'll start with जो कि हमारा traditionally हमने COVID में एक massive intervention किया था, and lot of learning from it. It was not हमने एक research के तौर पे नहीं start किया था, लेकिन basically it was a large research consortium, big tent approach ली थी. इसमें सिर्फ economists या statisticians नहीं थे बल्कि technology, public management, public health, epidemiology से वाबस्ता लोगों को शामिल किया था. और इनफैक्ट इसका आगाज बहुत ही स्मॉल एक इंटरवेंशन से हुआ था जो कि फैसल सुल्तान एट दैट टाइम वाज एट शौकत खानम एंड वाज वेरी काइंड इनफ टू गिव अस सम गाइडेंस के जो है किस पॉपुलेशन को हम परहैप्स स्टडी कर सकते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में डिजीज कैसे फैलेगी या कैसे फैल सकती है. इस बिग टेंट अप्रोच के में हमने बेसिकली we looked at different primary and secondary health departments, looked at sampling and survey strategy. Now this matters. यहाँ analysis का understanding और sampling की understanding बहुत important है, क्योंकि unlimited testing तो आपके पास थी नहीं है, किसी भी मुल्क में नहीं थे. तो पाकिस्तान में एक resource limited country में कैसे हम टेस्टिंग डिजाइन कर सकते हैं जिससे हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स मिल सके. तो हमने इधर सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी और सर्वे स्ट्रैटेजी को डिजाइन किया. पूल स्ट्रैटेजी जो हमारी थी या जो रिकमेंडेशंस थी वो लैब्स को दी और उससे कोई 60% रिडक्शन इन कॉस्ट आया. 12,000 individuals, as you can see. Now here the important point is not just to do sampling and survey and randomize sampling. What matters is कि how can you connect it to other data points. आप कैसे और चीज़ों से उसको मिला सकते हैं जिससे आपकी understanding में बेहतरी आए. तो इसमें census blocks बहुत important. 2017 का census जो कि सब provinces से ratified नहीं है, लेकिन it has wealth of information. For example, it has demographic information on census blocks. कि जी कितने बूढ़े अफराद उस इलाके में रहते हैं या कितनी ख़वातीन रहती हैं, other demographic information. So what we saw in our sample, now we didn't continue it throughout the COVID cycle. ये मई और early June तक की बात है. But basically around the peak of this happening, you see that women have a higher, sort of slightly higher prevalence. Now, isko study karna zara aur padega कि why is that the case? When we really zoom into a census block, you can see here Gulbarg. Basically, blue इलाके वो हैं जहाँ एक positive corona patient है और उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. तो we did randomized testing
and basically green, yellow, orange, red को mark करके what kind of actions can you take, right? कि आप क्या कर सकते हैं उसमें. For example, अगर एक इलाके में सेंसस ब्लॉक में आपको पता है कि जो है कंडीशनल कैश ट्रांसफर या फूड इनसिक्योरिटी वहाँ ज़्यादा होगी, आप उसको किस तरह टारगेट कर सकते हैं. बिफोर यू लॉक इट डाउन, आप उधर किस तरह की मैसेजिंग बेहतर कर सकते हैं या स्टफ लाइक दैट. तो द पॉइंट वाज कि एक वन साइज फिट्स ऑल ना हो, बल्कि एक वेरी ग्रैन्युलर लेवल. नाउ ऑफ कोर्स ये एक ज़्यादा नुआंस्ड और मुश्किल परहैप्स मेथड है, क्योंकि एक वन साइज फिट्स ऑल इज इजी टू गेट कंप्लायंस ऑन और एटलीस्ट एनफोर्स. लेकिन हमारे ख्याल में डेटा सेंट्रिक अप्रोच इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड ऑल्सो बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर फ्यूचर, क्योंकि ये पहला और आखिरी पेंडेमिक तो नहीं है. तो वी हैव टू बिल्ड आवर हेल्थ सिस्टम्स in a way that allow us to deal with them in the future. यहाँ कोई surprising चीज नहीं है, but it at the time May June में sort of confirmed certain things. But जैसे कि मैंने कहा कि slightly higher prevalence in women. Now we'll have to go beyond that and understand it a little bit more कि उसकी वजह इस वजह से है कि mobility is not that high, but their exposure is higher within the household. They're interacting with a lot more people, and of course that adds risk as well within the household. So those are unanswered questions, but it gives you the first, second layer of information that then you can decide कि किस चीज में और ज़्यादा आप गहराई में जा सकते हैं. If you look at the sort of future of promise of analytics, आपको अक्सर बिग डेटा और इस पे बहुत सारे वो मिल जाते हैं कि जी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं. लेकिन ये अप्रोच जो है ये एक डेवलप्ड कंट्री वेयर a lot of things are in place perhaps make more sense, क्योंकि this can easily become कि जी एक distraction हो जाए. आपके resources जिस मुल्क में limited हैं, वहाँ आपको बड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा कि किस चीज़ को पहले आप टैकल करें और किस चीज़ को बाद में टैकल करें. तो फॉर एग्जांपल आई मीन can you integrate all these different things into a big data sort of ecosystem in Pakistan? No, definitely cannot. So if you look at what's the मतलब सबसे important चीज़ इस वक्त करने की क्या है, उसमें अगर आप देखें तो interoperable data systems की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिसको balkanization of data कहते हैं कि बहुत सारा डेटा एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में, और अक्सर जब मैं बात कर रहा हूँ तो किसी से तो वो कहते हैं डेटा रिलायबल नहीं है. लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इवन अ डर्टी डेटा या नॉइजी डेटा उसमें इनसाइट्स होती हैं. इवन an incomplete information has some insight in it. Now people who are trained to deal with data know how to clean it, how to collate it. उसमें हम किस तरह जो है एक दूसरे डेटा सेट्स को किस तरह लिंक कर सकें, तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. एंड वन थिंग जो एक साइड पे हम कर रहे हैं अराउंड स्किल गैप, यहाँ एजुकेशन और हेल्थ सॉर्ट ऑफ आपस में मिलती है, बट बेसिकली पोस्ट ऑपरेटिव केयर के मतलब न सिर्फ डॉक्टर बल्कि डॉक्टर के बाद नर्सिंग स्टाफ एंड अदर स्टाफ इन द हॉस्पिटल, हाउ आर दे ट्रेन्ड और उनकी कैसे बेहतर प्लेसमेंट हो सकती है. तो इट्स एन इंटरवेंशन अराउंड कि हम उस स्किल गैप को कैसे कम कर सकते हैं. और स्पेशली एक और डेवलपमेंट चैलेंज पाकिस्तान में इज वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्ले कि जी नर्सिंग में अगर आप बेहतर ट्रेन करेंगे, बेहतर जॉब प्लेसमेंट करेंगे या बेहतर मौके मैसर करेंगे ख़वातीन को, तो मे बी दैट हैज़ एन सॉर्ट ऑफ अ पॉलिसी लिंकेज कि वो अफेक्ट करेगा वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर. बट मेन पॉइंट इधर ये है कि पब्लिक डेटा सोर्सेज को पुख्ता करना है. डेटा हेल्थ, नॉट हेल्थ डेटा बट डेटा हेल्थ को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं.
in terms of predictive analytics, बहुत ज़्यादा advanced चीज़ों पे काम करने के बजाय we have to be very specific कि किस चीज़ की modeling की ज़रूरत है. For example, health system या pharma companies को हम अगर outbreaks कोई होती हैं, hepatitis E है for example, hepatitis E की outbreak अगर आप predict कर सकते हैं, तो how can the health system react to it? How can pharma companies react to it? Intelligence around unique local disease incidents. So unique local incidents में आप आप cancer, breast cancer को देख सकते हैं. I mean, incidence in Pakistan is a bit unique कि जी दुनिया भर में ख़वातीन जो हैं वो एक higher demographic range में इस disease को का सामना करती हैं, but पाकिस्तान में आपको young women in their 30s or so also face breast cancer incidents. So why? What's happening there? And it goes beyond the clinical diagnosis, but also looking at the data patterns कि क्या ऐसी demographic या चीजें हैं जिनको आप study कर सकें, और most importantly जिस हमारी language में उसको multivariate sort of regression कहते हैं, but basically सबसे important चीज उसमें ये है कि बहुत सारे variables हैं, लेकिन उन variables में से कौन सी variable जो है वो dependent variable है, explanatory variable है, या जिससे असल आप cause निकाल सकते हैं, वजह निकाल सकते हैं. Last 2 minutes, please. Thank you. On COVID, basically, I think अब ये second wave आई भी है. We have to see how it works out in Pakistan. But Allah का शुक्र है अभी तक it's been very well managed, and इसमें जो एक बहुत बड़ा question है around prevalence or mortality तो आप देख सकते हैं, लेकिन long term health effects is a major area कि in COVID positive patients का long term tracking is very important, क्योंकि इनकी morbidity या इनकी basically health outcomes long term कैसे evolve हो रहे हैं, इसमें हम basically इस वक्त काम कर रहे हैं in understanding these long term health effects and also seeing कि जी उनके behavior कैसे change हो रहा है across gender, across many different factors. Accessibility इसमें एक economic challenge भी है, तो उससे उनकी health seeking behavior पे कैसे change आ रहा है, या mental health पे क्या effects आ रहे हैं. तो ये बहुत सारे different areas हैं. ये मैंने of course there is a lot of stuff जो कि private sector भी कर रही है इधर और इदारे भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा important चीज analytics में ये है कि evidence को कनेक्ट करना कैसे है. सिर्फ टूल या पहले ही सिस्टम पे नहीं छलांग मारनी हमें, बल्कि हमें एक मेथोडिकल अप्रोच लेनी है, एक प्रोसेस को अडॉप्ट करना है, और मैं ये कहूँगा कि हमें इर्तिका की ज़रूरत है, इनकलाब की नहीं. तो एनीथिंग वेरी डिस्ट्रप्टिव कैन बी चैलेंजिंग फॉर सिस्टम्स. तो इधर बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में हाईली ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इज आल्सो कंजर्वेटिव, इसीलिए इर्तिका की ज़रूरत है. इस पे मैं थैंक यू कहूँगा, और कोई सवालात अगर हैं तो मैं उनको एड्रेस कर सकता हूँ. थैंक यू.